pa yung ano. Marap, idol. Alitrix. Idol. Kamusta kuya? Idol. Idol ko, 4 kantos na kagad yung hawak mo ah. Idol. Kamusta? Bossing. Right. Kuya. Wala pa sila Gimlo. Kuya. Speed grind, okay lang. 360 sa ating bank. Saan siya? Wall right to 180, good. Represent for Palumpis. Approach sa kababayan, wall right to 180, good. Alright. Focus sa quarter. Tiniran si Danny Kaluwag. 180 disaster sa ating quarter. People need to 360 out. Lagi ko nakikita sa kanyang reason. 180 into 360 out. 25 seconds. OG. Idol! Wala ka dun. Saan? Yaman sila dun, tol. Dito na lang tayo maglaro. Naubos na tol nung last event. Next time na lang ulit tol. Pasensya na. What up? Kamusta? Kanina ka ba? Out ko lang sa trabaho. Idol! Ano yung papakilo na natin? Turbo kayo na. Okay. Ay, nagpipigil. Ba't tayo sorry. Idiot is kayo. Alam mo rin, ulita. Ano ba alay na? Sinep and Sir, Girl Martin. Si Earl and si Nex. Asan yung ka? Straight go, boom. Royce Carlo. Thanks. Okay. Check. Okay. Bang! Okay, judges ready? Last hit pa nagkakapit. Alright, that's it sa ating BMX back jump open class. Thank you and congrats. Proceed tayo sa ating flatland category. Idol, Casey ko. Cute. Kamusta? Nice to meet you again. Kanina ba? Sumali ako eh. Kamusta? Bang! Alis! Dito kayo. Bustas. Okay lang, nagulat din ako eh. Bigla. Ah! Bang! Wait! Champion! Bang! Wanis! Nice! Ganda tol! Okay. Hey! Hey! Bang!
point. Pwede pala yun, di mamaya gawin natin lahat. Yeah! Tol. Anis. 1 minute. 2 minutes, 30 seconds. Wall ride. Pala si Mark. Siya ang ating champion ng Baksang Pinoy District. Kuya, kuya. 1 minute. Bang! Ayun, yan, napaawit. Ano. 1 minute. Nabate. 1 minute. Bang! Yep, we flash. Up flash kasi. Ano, steamroller to Jenny. Whoa. Out! Bang! Walis! Isa pa. For the... Isa pa. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Yeah! Sakto. Yeah! Neil Paul Musket. Our next. Minsan, mga idol ko. Harap. Boss Arman. Wait. First try. Lakas. Bang! Bang! Malis! Ilan tama na? 10, nice! 60 PS mo. Cute. Game. Nice. Let's go, OG Cute! Ano ba? Taas kamay. Oh, go! OG Cute! Butete, tabi! Tanga na, sorry. Kanya kasi hindi mapakali. Lakas ang lakad eh. Woo! Woo! OG Cute! Wow! Woo! 360! Putay na, perfect! Wow! OG Cute! Gago din. Tama na, okay na. Ayan na. Tabi dyan, punta na. Ayan na. Wow! Patay kayo dyan. Perfect run po. Next time na lang, tol, yung sticker niya. Thank you. Mga idol ko. Yes, sir. Ano pangalan nito? Nice to meet you. Idol ka. Yo, what's up? Sana pumasok. Sana may award tayo ngayon. Bang! Panis! Nice! Panis! Layo nito. From Alumpit.
OG Cute. Ganda ng AKA mo, kuya. Our champion will receive medal and 1,000 pesos cash. Congratulations, our BMX Run Class B winners. And for our BMX Nice, mate! Bro Malolo City, Best gulong! Nice, mate! nakatira sa skate park, tapos nagpasgulong. Alright, muli po sa lahat po. Tapos pag-aralan natin, Irvin, yung ano, no? Yung gawa natin ng parang series, no? Yung sinasabi ko na yung parang sa isang taon, may dalaw. Agis. Kunti lang.